Thank you. To our principal, Dr. Gina Ismael. Good morning, ma'am. To our master teachers, Mr. Milano Salcedo and Ms. Bernali Rulaton. To all our coordinators of all grade levels, teachers, advisors, teaching staff. Wala, gakampat ako na. Parents, students, good morning. Ale, diri, guniti. Maguniti sa, ma. Guniti ba? Good morning. Guniti kayo mag-pictures ako, diri sa akong phone. So, this morning, malipayon ang naka-receive of awards, di ba? Congratulations to all parents also. So, continue, keep it up. Continue your kanang inyong mga katulungan sa inyong ka-eskwela. Naadyo kay goal sa pag-eskwela, di ba? Natay vision. Anantaw sa unahan. So, aron halipay sad ang atong mga ginikanan o kung sasad sa inyong kaugalingon. Katong wala maka-receive of awards today, be sure na next quarter, makasakay na sad ka mo. Kaya bisan pa doon, o inyong lang ang inyong hunahuna, siguro, hindi pa kayo fix. Ayaw mo ka-discourage kung wala mo naka-receive of awards. Siguro kulangan mo pa ng atensyon. Preparedness ba sa inyong kaugalingon? Ito yung isda, o, 3 teachers. Wala ko nakablong. Pero ito na ito, tan. Hindi kayo lang pagkabot sa balay. No? Hindi na kayo. 18 na, tawago na si Karoon. Nakalay ba yan? Concern ng punta to check them. To check them. Especially, ihatong lang ninyo rin sa school. Yung punta kay Malo, wala lang rin sa school. So, nakita na to ang mga resulta sa evaluation sa mga teachers, sa itong mga anak na nandun ang mga pasar. Diba? So, siguro, naabutay na lang sa tiyat mga kinikana, no? Nagpapayagan po sa punta. So, first to the last, continue yun ang atong pag-atiman sa kanila, sa ilaha. So, congratulations once again to those who receive awards today. Ilan nila? Continue, keep it up. Makikita na naman siguro ka. Beyond this also, pwede pa who are in attendance today, good morning once again. Unswa naman. Unswa! Thank you, Mom, for that message. So, to break the monotony of the program, ladies and gentlemen, let us welcome John Paul Arnold for a special number.
Saka. Ha? Dole saka. Ikaw ra. Giving award mo. Kasi mag-picture, ikaw. Ako ra. Yan, nag-video man ko. Video na lang. Oo, pwede, video na lang. I-video na lang ni mo di ay, doon na lang ka dito. Requesting my celebrated advisors, mga sakit sa state. Special requesting ako sa Saudi daw. Starting off with Mama. Young Dog, Grade 10 Endurance Advisor. Followed by Mama Garciso, Mama Reynabel, Mama Bernel, Sir Jasper. Sir Jas. O, ganitin na. Ay, Sir Jigger. Yung halap mo ni. Dili na siya halap. Ano lang, layo magkayo. Hindi, kay mo doon man ka dito. Ah. Okay, so the following are the academic awardees so the grade 10 curriculum for the third quarter of school Na, puti ang sapatos. Itong munta to. 2024-2025. Starting off with Marian V. Cabanas of grade 10 excellence, passed with high honors. Ira Vega and Napua of grade 10 excellence with high honors. Chanel L. Estia. Manay na kayo mo na kayo. Doon ito nga na. Nakayon. Klaro. Ayun na lang doon, pwede man mo iso. Ay, mag-picture dito. Nakagani, yan Dito po. lagi ka. Para doon, tara. Nakaw. Tara. Yan, naragod mo. Precious Yvonne Rojas of grade 10 excellence with honors. Ronald M. Acosta of grade 10 excellence with honors. Tama na. Jeffrey G. Di dapat mo doon ka dito. Excellence with honors. Ay, imo manggi, ano, baliktad. Ay, baliktad. Ilabdano lang din ang kapitan na. Honors. Ilabdi. J.R. Iga of grade 10 Inverness with Ayaw bata ka o pindot kay iPhone ba yan ni? Ano ba yan na? Ano na siya? Ayaw ba na anak kay bubalik mo na sa imo ha? Tama na, kato na. Pwede ka mo doon dito ka. Lovely Marie M. Ano na? grade 10 excellence with honors. Sara D. Moreno, grade 10 excellence with honors. Layo, gyapon ako. Bianca D. Puri, grade 10 Inverness with honors. Doon ka dito. Yara. Oh, samandi ay. With honors. Hindi, ada wa pagani. Sir Mary Stephen Lee, grade 10 excellence with honors. Dili ka dapat kay kita ang mga tao. James A. Hindi ka na lang kay screenshot na lang ako na. Pwede mo na i-screenshot niya. Hindi na lang mas. Hindi na magani. Video na nila. Kana, doon ka diha para klaro. Doon yun. O, doon yun, anak, doon. Ano nga, nadoon mo siya. Hindi man siguro musaka sa, ma. Ay, musaka, yay. Apel? Ako, Oo, parents, dito kaagi. Ana. Wala ka man natawag. Wala ka man mga tawagan ni Dan. Saka po tada yun. Dito kaagi yun. Wala, dito na din kaagi. itutok lang mo doon lang kapag si Kaya Dave pero na. itong kalas. Kapag si Dave na, itutok na mo ha. Doon ka ha pag si Dave na. Doon Ito ka yung mga naman. yung teacher ito nakaplo. Sama kayo.
Sophia B. Fama, grade 10, expertise with honors. Shara Pulit P. Buesa, grade 10, expertise with honors. Nicole Marie Rita Pura, grade 10, Honduras, with honors. Juan Chevro Cortez, grade 10, with honors. Patricia B. Putamora, grade 10, with honors. Teddy Lane Pico, grade 10, with honors. Castile Green, Paul Yuhanis, grade 10, with honors. John Westwick, Daniel John, grade 10, with honors. Isha Ina Rosas, grade 10, with honors. Jackie Leila Reyes, grade 10, enthusiasm, with honors. Darius Apple, Stephen Says, grade 10, expertise, with honors. Baby Room, Shima Musay, grade 10, expertise, another grade 10, finance, with honors. Liza G. and Manako, grade 10, enthusiasm, with honors. Jose K. G. Morales, grade 10, empathy, with honors. Lisa Choi, S. Canes, grade 10, efficiency, with honors. She Estela Rodriguez, grade 10, enthusiasm, with honors. Joe Barber, S. Padalan, grade 10, next, with honors. Althea L. Chipillas, grade 10, empathy, with honors. Eduardo Junior M. Ranacho, grade 10, eagerness, with honors. And Kathleen Claire Ayaro, grade 10, next, with honors. So congratulations to all of our Ulawon ka ay. Ulawon ka. Oo. Ali, picturean. Guniti kay picturean ako sila. Congratulations, students and parents. Before we end this program, let's hear a song number from Faith. Mana? Kata na. Iot na ni. Be, patanaw, be. Unsa man? Ito ano si ma'am? Oh. Ito na to, daw tala. Wait lang, istoryaho ni mo yan, teacher ko na rito. Tara, tara, tara.
Wala man ni wifi na mag-picture ka? May wifi dito. Ah. Ikaw ni ikaw. Ato tayo, ato picture. Ato ta sa iyang picture.